Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selesura malebiku engke mana merengkalinga. Sebagai ada-ada apa sirengarangan lalu na yawattu. Upalattu kangi makada di isappa kulino dua isappa ku asuri mundir nepong Allah Subhanahu wa taala. Ia rukulino selalu ki meloduang. Tim meloduangi kupang Allah Subhanahu wa taala aga perloduatta Rabbana atina pid dunia hasana. Puang taweranga atutunga madeceng kulino wa fil akhirati hasana atutunga madece kusuri mundin pang Allah Subhanahu wa taala wa qina azabannar. Pabila tauka pole ri api neraka na pong Allah Subhanahu wa taala. Ia naruyasa seddi ade cenge laukulino ade cengen kusuri mundri si bawa ipabeleki ku api neraka na pong Allah Subhanahu wa taala. Nasabak magai mega tau matu kusuri mundrin na pong Allah Subhanahu wa taala ia lemma to ade cengen. Tetapi purapi iproses kula lenna ranakana pangullau Subhanahu wa taala. Lau alen rungang lau riseserajan na pangullau Subhanahu wa taala. Nasabak ya kupura muki puadai kalimat syahadat ya kupura muki puadai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Insyaallah matamaki surga pamasena pangullau Subhanahu wa taala. Yang menjadi persoalan jangan sampai mata mematuki matu surga no puang Allah Subhanahu wa taala tetapi boleh pi lepang burapi lepang kunaraka pacalan no puang Allah Subhanahu wa taala nauzubillah summa nauzubillah min salik. Ya naro perlu ki melo duang di kulino Rabbana atina fid dunya hasanah ade cenge ku atutung linota wa fil akhirati hasanah ade cenga ku atutung ngasar mundin no Allah Subhanahu wa taala di kampung akhirat si bawa wakina azaban nar ipa beleki kunaraka pacalan no Allah Subhanahu wa taala. Sabak de yulik bayangkangi namu sedikit detik pertama kunaraka pacalan no Allah Subhanahu wa taala nauzubillah summa nauzubillah min salik. Sesok wasori mundin no Allah Subhanahu wa taala ya ku ukura wattu kulino pada ku si sebut tau kulino. Jadi jangan sampai tama matoki suruga tapi lepaki yolo kunaraka pacalan na Allah Subhanahu wa taala. Ya naro farlu ya lo duanga mudah-mudahan matama ki kusuruga pamasena manang Allah Subhanahu wa taala tanpa dena lepang tanpa lepaku ranaka pacalan na Allah Subhanahu wa taala. Ia betul melo ka ceritakan kisah ada kisah engkau tahu kami nama tengah atau paling terakhir orang yang paling terakhir ya tahu kami nama capur metama suruga tama tu suruga tetapi pura ni balender guna raka ya tahu pacapurangnya metama suruga pikro ke sana ya iya roh setelah pura ni proses pura ni balender guna raka pacalan apa Allah Subhanahu wa taala sebu tahu nasaba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tattaki nasapa kumaturanaka naraka facalan na Allah Subhanahu wa taala iga pi ummakna angkamu patappu walena namu si tatti sebesar biji sarra angkamu patappu walena yakani boleh neraka ayana rogi sana engka tahu pura ni proses masebu tau kuranaka mesuni boleh neraka yana tahu kami terakhir poka di mondri matamu suruga sakalin na ipesu boleh rana kapacalan no Allah Subhanahu wa taala aga nasa maka de puan iya na tahu kami na saru iya na tahu paling beruntung salewi ya rana kapacalan no Allah Subhanahu wa taala liuran no baru nulade na sabak mesuni boleh rana kabukam mai itana masebu tong icalla lalu narana kapacalan no Allah Subhanahu wa taala sakalin na mesu
syukur lade. Iya na to kami nasaru, iya na paling beruntung. Ulis salera na kapacalan na pangulao subhanahu wa ta'ala. Ake kejadian ipitangi ku pangulao subhanahu wa ta'ala betul na mesu boleh. Rana kapacalan na pangulao subhanahu wa ta'ala ipitangi engkeset dia juga yung. Aga nase melau puang. Tatiwi kak kasihku ya wana roa juga yungnya. Bayangkan ya ku masak butong icalla. Tapi mesu kurana kami ta juga yung. Tiwi kak puang ku ya wana juga yungnya. Maka dia pangulao subhanahu wa ta'ala dia na kaparelom mulai maka dia na gaga puang. Ya, jadi parelon na mesu pole ranaka kabulkan sesekali na mesu melo puang. Tapati kak kuryawana juga yungnya. Dia na kaparelom mulai maka dia pangulao ta'ala aku tane maka dia ro tau dia na gaga puang. Yang penting lokan aku dewana juga yungnya. Syukur nak liwa ni syukur ku iya na to kami nasaru kami na beruntung. Akhirnya ipati ini ku pangulao subhanahu wa ta'ala kuryawana juga yungnya. Sesuai parelon na. Liwa ni renu. Maka dia na kami nang beruntung kami nasaru. Iya. Jadi mabela-bela ni cede boleh ranaka. Sekali na kuryawana juga junge. Kuasana fang Allah subhanahu wa ta'ala aku sangena ibitasi rufatawe aju kajung se dia juga jung engkau buana maka cening engkau we kuyawana ro aju kajung. Iya rotawe pura masu boleh ranaka melo dua sewa puang. Tapati ka kasih kuru aju kajung ruang ke buana macening engkau we kuyawana ro aju kajung. Aga nasupang Allah subhanahu wa ta'ala maka deh wasa dena melo pemang. Wasa yang mani ro perlo paca promo ro pati ke wana aju kajunge maka se melo pemang. Dia tu melo pemang. Ya maka deh puang Allah ta. Ya kadia ro ya ro tawe dena puang. Ya kota patika aku roju yawana juga junge ke buana. Maka cending engkau we yawana. Dena melo pemang. Ya meni ro perlo. Kan ipatisi ku pangullahu subhanahu wa ta'ala kuryawana juga dua. Ya, engkau buana macending engkau wayawan. Lokkan ni mandri buah nero juga junge cemme menu kewana juga junge. Nasa sialena kami nasaro. Kami nak beruntung nasaba. Nasaleni suruga lokka kewana ka juga junge, lokka si kuyawana ro juga junge ro angkai buana maka cending. Mandri ni kuro. Ya, marun lada ni. Sekalin na ako sangan na pangullahu subhanahu wa ta'ala itimpakangi pintun na suruga famasi na pangullahu subhanahu wa ta'ala nemo baun na suruga aga nasa maka dasi puang tapeta maka kasih ku suruga pamaseta maka de pangullahu subhanahu wa ta'ala wasangi denan mulum melau jamani ro pare lommo nar lokke wana juga jungen ke buana maka cendeng ke wayawana ya ro pare lommo mana kamelo sih kau maka dia pa dia na melo pema ya kuta pertama kau suruh ke dia na melo pema ya ro parelona lo si pertama usuruga gangkan ya ro tunna na cerita Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ro no fodai fanguluta Abdullah ibn Mas'ud maka dai watunna Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita. Nah cerita tuh ya kisah seorang yang paling terakhir ya buka di mundri metama rilalan nasuruga. Ia naro tersenyum toy. Ya macam toy sesuai ron napowe panguluta Ibnu Mas'ud Abdullah Ibnu Mas'ud. Ya nasaba iya tahu ya leni kemudahan ya kan ni boleh rana kapacalan no pangulau subhanahu wa ta'ala iya ro parelot terakhir na cek dim parelona. Sekali na ibitang aju melo si pak dia na melo. Perlu pacar perku. Ibitasi juga juang ke buana. Maka ceni engkau wayawana melo si puan terakhir na melo dena melo bema. Sekali na ibitang ibu karo suruga melo si ata pertama ka irlanda suruga ata. Suruga pamaseta. Maka de Allah subhanahu wa ta'ala. Wasa dena melo bema. Aga nasi ya mani puange. Ya mani sik dia. Ikut leka ya dena melo bema. Iya. Iya naro menandakan maka dah ya rupa tahu de nangka na puas ya pura si melo si ya kan disuruh ku Allah subhanahu wa ta'ala isingka cerita disuruh ni matama ku lana suruga tetapi aku sana ku Allah subhanahu wa ta'ala invitasi ku hayalan ni ro tahu maka dia ro suruga penuh ni leso sih mengolo ku Allah subhanahu wa ta'ala iya
Fuang, penuh ni surga. Beku cara hantar surga tama. Maka dia fuang Allah subhanahu wa ta'ala, tama no, engkau pas sedang aku surga, pada luan na lino. Pada luan na sek di lino. Ya, terbayangkan. Ya. Lo kasih mitai, tetapi ipitasi ku fuang Allah subhanahu wa ta'ala, ku hayalan na penuh ni, kemana na pun na ku surga, kaplin na ye, kaplin. Yesus si pudang, fuang Allah subhanahu wa ta'ala, fuang, mana kita suruh, kata engka kaplik ku surga pada luan na lino. Ternyata penuh mana nih, nuna mana na tahu Iya. Ya, sekalian na ipudasi ku pang Allah subhanahu wa ta'ala angka kapli ku suruga balik ko eka 10 ropo na lino eka 10 luan na lino maka dia tahu puang tacu de cule kak kapa mana kalau ki malenga kapli aku suruga eka 10 luan na lino padahal ia nari pas sedang pang Allah subhanahu wa ta'ala maka taman aku suruga 10 lo eka lupo na lino 10 kali lipat lupo na luan na lino ya rupa sedang ku kapli ku suruga tama ni kulal na suruga akan ase puang syukur lah deka iya na tau kami nak beruntung iya na tau kami nak saro na sabak luan na kapling aku ku suruga padahal ya ro tau deni sengi makada alena na tau kami nak di mondri kami nak pacapurang matama ku suruga jadi purana mesfero tau itu tuh nih ranaka pacalan na Allah subhanahu wa ta'ala ya ro tau yang kelalan na ranaka kekal nih iya kekal abadi icalla mater iya re tahu terakhir ya na ipesu boleh rana kapacalan fang Allah subhanahu wa ta'ala iya leng ku fang Allah subhanahu wa ta'ala suruga ke 10 luan nalino syukur lada inasen nalena kami nasaro kami nak beruntung ya leng suruga ke 10 luan nalino padahal alena pacapureng alena kami nak terakhir kok di mondri matama suruga pamasena fang Allah subhanahu wa ta'ala iya naro gambara makada orang terakhir ya atau baca purangnya matamu suruga ya leku fang Allah subhanahu wa ta'ala luan na surugana 10 kali lipat 10 lebih luang 10 kali lebih luang daripada lino iya nasan alena kami nak beruntung padahal alena kami nak pacapur matamu suruga pamasena fang Allah subhanahu wa ta'ala iya naya makada maraga ro ya ro pertama matama maraga luan na surugana pamasena pang Allah subhanahu wa ta'ala ya lengi ku puange ya ro tau pertama matama suruga tau kami na pacapurenge ya le 10 kali lipat na sengalena kami na saro kami na beruntung padahal alena na pacapur ya na rawatuna na cerita kisah Abdullah ibnu Mas'ud macawai ya maka dai sahabat maka kita cawa wahai Abdullah bin Mas'ud maka deh Abdullah bin Mas'ud waktu nabi cari deh kisah macam batoi tersenyum tu nabi jadi ya macam itu ya naro yellow kufang Allah subhanahu wa ta'ala as-susso Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar puang alenga atau tonga kulino atau tonga madeceng ale tokka ku serimondri atau tonga madeceng wakina azabannar pabela tokka ku naraka paccalat puang nasaba iya naruranaka na musik diki detik pertama liu ni sisa dewi bayangkan mudah-mudahan ya waktu sebagai ada-ada apa sih rengarangan maka dah tilopi melo duang ipe kau mana yang singi amal-amal amadecer len na Illinois sebagai ondrong masapa bokong karena kehidupan yang sebenarnya kehidupan atau tuang yang manase atau tuang yang abadi atau tuang yang selamanya yang itu atau tuang di kampung akhirat. Ia nara menentukan tega kimatu mundur tutungetta apakah di surga pamasena pang Allah subhanahu wa ta'ala atau riranaka paccalan pang Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan engkau manfaatnya ya lo dari di mana sebagai ada pesirengarangan terutama lori aleku untuk sampai ya senge amal-amal amadeceng untuk yala sebagai bokong untuk joka mengoloi ya senge atau tungang kehidupan akhirat yang kekal abadi insyaallah mudah-mudahan engkau mana manfaatnya. Terima kasih banyak. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.